I wake up at 6 p.m. Saya bangun jam 6 pagi. I brush my teeth. Saya menyikat gigi. I take a shower. Saya mandi. I get dressed. Saya berpakaian. I make my bed. Saya membereskan tempat tidur. I eat breakfast. Saya sarapan. I drink coffee. Saya minum kopi. I read the news. Saya membaca berita. I pack my bed. Saya mengemasi tas. I leave for work. Saya berangkat kerja. At work, di tempat kerja. I start work at 9 p.m. Saya mulai bekerja jam 9 pagi. I check my email. Saya memeriksa email. I attend meeting. Saya menghadiri pertemuan. I make phone call. Saya melakukan panggilan telepon. I read the report. Saya menulis laporan. I have lunch at now. Saya makan siang pada siang hari. I work on project. Saya mengerjakan proyek. I take short break. Saya istirahat sejenak. I collaborate with college. Saya berkolaborasi dengan rekan kerja. I finish work at 5 p.m. Saya selesai bekerja jam 5 sore. Studying, mempelajari. I attend classes, saya menghadiri kelas. I take notes, saya membuat catatan. I do my homework, saya mengerjakan pekerjaan rumah. I study for exam, saya belajar untuk ujian. I read textbook, saya membaca buku teks. I write essay, saya menulis esai. I practice speech and discussion, saya berpartisipasi dalam diskusi. I ask question, saya mengajukan pertanyaan. I do research, saya melakukan penelitian. I review my news, saya meninjau ulang catatan. Evening routines, rutinitas malam. I go home, saya pulang ke rumah. I cook dinner, saya memasak makan malam. I eat dinner, saya makan malam. I wash the dishes, saya mencuci piring. I watch TV, saya nonton TV. I read a book, saya membaca buku. I take a walk, saya berjalan-jalan. I relax on the couch, saya bersantai di sofa. I call and friends, saya menelpon sama teman. I go to bed, saya pergi tidur. Traveling, berpergian. I book a flight, saya memesan penerbangan. I pack my suitcase, saya mengemasi koper. I go to the airport, saya pergi ke bandara. I check in, saya memeriksa. I go through security, saya melewati keamanan. I board the plane, saya menaik pesawat. Apply my seat, saya menemukan tempat duduk. Affecting my seatbelt, saya mengencangkan sabuk pengaman. I enjoy the place, saya menikmati penerbangan. I arrive at my destination, saya sampai di tempat tujuan. Home maintenance, pemeliharaan rumah. I clean the house, saya membersihkan rumah. I do the laundry, saya mencuci pakaian. I vacuum the floor, saya menyedot debu di lantai. I mop the floor, saya mengepel lantai. I dust the food furniture, saya membersihkan perabotan. I wash the window, saya mencuci jendela. I take out the trash, saya membuang sampah. I water the plants, saya menyirami tanaman. I find broken items, saya memperbaiki barang yang rusak. I organize social interaction, interaksi sosial. I greet my neighbors, saya menyapa tetangga. I make small talk, saya berbahasa basi. I invite friends over, saya mengundang teman-teman. I go out for coffee, saya pergi keluar untuk minum kopi. I chat with colleagues, saya mengobrol dengan rekan kerja. I join social events, saya bergabung dengan acara sosial. I attend parties, saya menghadiri pesta. I meet new people, saya bertemu dengan orang baru. I say goodbye, saya mengucapkan selamat tinggal. I keep
installed, saya tetap berhubungan. Personal care, perawatan pribadi. I brush my hair, saya menyisir rambut. I wash my face, saya mencuci muka. I play lotion, saya mengoleskan lutian. I put on makeup, saya merias wajah. I trim my nails, saya memotong kuku. I floss my teeth, saya membersihkan gigi dengan benang gigi. I use deodorant, saya menggunakan deodoran. I wear clean clothes, saya memakai pakaian bersih. I get a haircut, saya potong rambut. I go to the dentist, saya